हाय हेलो नमस्कार तापरे जय जगन्नाथ हाय समस्त मोर प्रणाम केमती अच्छा आपण मैंने आई होप कि आपण मैंने सब रेडी थे आपन तो थंबनेल देखि जानी परिबेनी आज प्रोग्राम प्लानिंग कौन सब तो आज हूँ आम कॉलेज विश्वकर्मा पूजा मैं पर्यंत रेडी है तो रेडी है चलते कॉलेज रे देखा तो आपण मैंने देखुवे मो आउटफिटा कि से भाई किसी अच्छी तो मु कॉलेज जाऊली कॉलेज जीवा बेले भाविले तो ये आज सुंदर ड्रेसटा जेहेतु पिंधि तो किसी वीडियो करद वीडियो करी कॉलेज जीवा कॉलेज रे केमती कौन डेकोरेशन होती देखा अब एंजॉय करवा बस तबे फाइनाली वीडियो सारिक आम आसी तो टाइम ए पाखापाखि केतना टाइम 2:30 हो गला आई होप कि पूजा पूजा सरी जाइथिबो तो हमर लेट हो गला पूजा सरियो तो भवन भवन डाकु जे सांग हमर पिंटू ही डाकलानी तो चलंतु जीवा भीतर को देखिबा पूजा सर जो कोन होउसी देखिबा चलन तबे पूजा सरी जाइए तो टे ब्रेक मिलता आमको तो ब्रेक रे आसी कॉलेज रे भी रील फिल करा पड़ो ना आजकल तो ट्रेंडिंग चलती रील्स तो रील्स करने पड़ो देखुए पक्ष सब चलती कम तो आमर के पाड़ी पड़ू सॉरी आमर के पाड़ी पड़ू देखा जाऊ देखु डीओपी एथि गोटे डीओपी से आर्टिस्ट काम कर बास रमु माड़ हो गुरे बस ये डिस्कशन चलती पूजा पाटी हाई कर दियो अपाटी अंजलि पाटी हाई कर दियो रमुटी हाई कर दे प्रियमदा पाटी हाई कर दल हाय हेलो नमस्कार तापरे जय जगन्नाथ विश्वकर्मा पूजा देवता मतलब गोरा कर दो तो देखो ये बाड़ाबाड़ी गले बाड़ाबाड़ी गले अपा कौन कह कॉमेडी कंटेंट मिलगला अरे छाड़ी देके आसिल हिरोइन को तो चलतु ऑडिटोरियम रे देखा हवा देखो फोन टा छाड़ी देछि दौड़े दौड़े आ नती मरे पुओ सन्नी में फोन टा छाड़ी देछि फोन आइए चलतु ऑडिटोरियम जीवा ऑडिटोरियम कौन होउछि देखा तो चश्माटी जो सॉरी फोन टा पाई जाइछि सांग हां कोन 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 छाड़ी गइतलो ओ बॉस से टंका न तो प्रॉस्ट तो आनी छ ओ बाबा ए देखि 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 केते टका अछि देखि फोन पे चेक कर तुमरो चलंतु ऑडिटोरियम जीवा ऑडिटोरियम रे कोन कोन होउछि देखिबा देखुवे एंजॉय पूरा अलग प्रकार हो तो सांग कौन कह होगा
ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ଉପରେ ସରିବା ପରେ କଣ କହିବ? ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆରେ ଆରେ କଣ ପବ୍ଲିକରେ ବି ଟିକେ ଆରେ ବା ପୁରା ଘୋ ଘା ହଉଛି କଣ କହିବ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଖାଲି ବାସ୍ ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କର ହଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାସ୍ ବାସ୍ ତମ ହସ ଓ ହଁ ଆୟ ଭାଇ ୟା ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏଇଠି ସରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗ କଣ କହ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ଏଇ କଥା କହିବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତାପରେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଭବାନୀ ସେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା କୁର୍ତ୍ତାଟା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ହଁ ବାସ୍ ତାପରେ ତାର ମୋର ମିଶିକି କିଣିଥିଲି 200 400 200 400 ଏଇଟା ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛି 20 ଟଙ୍କା ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି ଆଣିଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କୁର୍ତ୍ତାଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା କଣ ସତ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କୁର୍ତ୍ତାଟା ମାମା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବି ଚିତ୍ରାଳୟ ଯାହାର ତାଠୁ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଆଣିଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଆପଣମାନେ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଆସୁଛି चलो बाय बाय अरे अरे भाई कौन है इटा भाई एटा कौन भाई मालिक ଖାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା କିଛି ବଳିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗଲାକୁ ଦେଇକି ଯିବୁ ନା ନା ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲ ପ୍ରୁଫ୍ କଲ ତମେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ମୁଁ ବି ହକ୍ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ଓ ତମେ ତାହେଲେ ମିଶିକି ଖାଇଦବ ତୁ କହିବୁ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଦେଇଛି ମାଲିକ ତ ଏବେ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବେ ପହଞ୍ଚିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ନାଚିକି ଦେହ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଟ ସିଝା ତରକାରୀ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମିକ୍ସଚରଟା ପଡ଼ିଛି ମେନ୍ ମିକ୍ସଚରଟା କଟକ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ବିଟା ଲୁଣ ଏହା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ବି କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।